হ্যালো 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 ହଁ କିସ କରୁଛ କାକୁ କିଏ? ମୁଁ ତୀର୍ଥାମ୍ବିତ କହୁନି। ହଁ ତୁମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ତ ଏଠୁ ଫୋନ କରିନି ମୁଁ। ହଁ ଏଖୁଣି କାଇଁ କରୁଛ କାଇଁ ମତେ ମତେ କଲ କାଇଁ ଆଁ? ଏ ମତେ କଲ କାଇଁ? ନା ତୁମକୁ ଫୋନ କରିନି ତ କାଲି କୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲି। ନା କାଲ କରିଥିଲ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୁଣ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ଦେନା ଆଉ ଏତେ ଝାମେଲା କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଶୁଣ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ କେନେ ଏତ ଇଏ ସବୁ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତ ଏଠୁ ଦେଇ ହବନି। ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାମଲା ଟାମଲା করতে ଯିବିନି ମୋର ଆଉ ଚାକିରି ଟୋପ ଦେଇତେ ହବନି। ନା 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 ଯିଏ ଯିବନି ସେଠୁ ଆମର ଯିଏ ଯିବନି ତା ଟଙ୍କା ପାଇନି ଆମର ଦବା। କେଠି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ତୁମେ? ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ରିସିପ୍ଟ ଆମ କତିରେ ଅଛି। ସେ ରିସିପ୍ଟ କା କଲ ଆମର ତ ଜାଣା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ ଟଙ୍କା ଯେ 14 ଲାଖରୁ 2 ଲାଖ ଦେଇଲ 12 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ କାଶ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଟୋପକୁ ଯିବିନି। ଆମ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସିଲା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତୁମର ଏତେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ତୁମେ ଯିବନି ଟଙ୍କା ପାଇବ ଦେରି ହବ। କେଭେ ସେଟା କେଭେ କେବେ ବলতে ଆମର ସେଠୁ ପାଇନା ଦବା ଏଇ ପ୍ୟାନେଲଟା ଆପାର ପ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିଦେନା ଦବା। ଓ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ୟାନେଲ ହବନି এখন 10 বছর ମୁଁ ଟଙ୍କା ଚୁକି ରହିମି ମତେ ଲୋକ ମାରୁ ଆଉ 10 বছর ହବନି ମାତ୍ର ହବ। ଏ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୁଆକୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଲୁଚିବ କେন ଲୁଚୁଛ କେନ ଏ କାଳିପଦି ଲୁଚୁଛି କେନ ଆଉ ହାରୁ କାଇଁ ଲୁଚୁଛି ରେ তো তারা টঙ্কাটা তোমার যাইলে ঘর কাই দান ତୁମ ହାତ ମୁଁ କଥା କହିବିନି। ମୋ ହାତ କଥା କହିବନି ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଦିଅ ନା ମୋ ସରିଗଲା ଗରିବ ଛୁଆ କହୁଛୁ ବେଶ ଲମ୍ବା କରିକି ମ୍ୟାନେଜର ହାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଦତ୍ତକୁ ବସିକି ଟଙ୍କାଟା ନେଇଥିବ ସେ କାଇଁ ତୁମେ କି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ? ହଁ ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଥିଲି ମତେ ବସିର ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଥିଲି କୁହ। ହଉ ଶୁଣ କଥା ହଉଛି କାଉନସିଲିଂ ହେଇଛି 7120 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାଦ ବାକି 6000 7000 ସିଟ୍ ଅଛି। 2000 କତ ସିଟ୍ 2000 କେତେ ସିଟ୍ ବାଢୁଛି। ହଉ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖର ଶେଷ ଡେଟ୍ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର। କିଶୋର ଆପାର ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପାର ତ ମୁଁ ଆଉ ହବନି ମୋର ଆଉ ବେକାର ସାରା କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କିସ କରତେ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଟା କହିବି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିକି ତ କହିବ କି ହବ ନ ହବ। ହଉ କୁହ। ଗତବାରେ ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ ହେଇଲା। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଏବାର ବି ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ ହବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ର୍ୟାଙ୍କ ହବ କଥା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସହି କରିବ ତୁମ ଜାଗା ପରିଚୟପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ତାରପରେ ସମସ୍ତ କାଗଜ ଜେରକ୍ସ ବୁଝିଲ ତୋର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ସେଟା ସବୁ ଜମା ଦବ। 5 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ କେଶର ଅର୍ଡର ଅଛି। ସଜଲ ଆସି ନେଇଯିବ ନା ତୁମେ ଆସି ଦିଦିମଣି ଗୋଟେ ଭୋଗଲ କାମ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଆସି ନେଇଗଲେ ତୁମର ସେ ଏଲାକାରେ ଚିନ୍ତାଧାର ନାତି ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଙ୍କ ବଉଦା ସେ ଛୁଆ ସବୁ ଏକସାଥର ଗୋଟେ ଭୋଗଲ ନମ୍ବର ଆର୍ଡିଓ ସହି କରିବ ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଦେଇକି ତୁମେ ବୁଧବାର ଭିତରେ ଜମା ଦେଇଥାଅ। ହଁ ଆଉ ମଶା ঠান্ডা କର ହବନି କହିକି ହବନି ଠାକୁର ଅଛନ୍ ବୁଝଛ ନା ପରମ୍ପରାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଭଉଣୀଟା ବି ସହି କରିବ। ଶୁଣ ବେଳା ତ ଓକାଲତ ନାମର ଛୁଇ କରାଇଲା ମୋ କଥା ବେଳେ କରାଇଲା କିନ୍ତୁ ଏବାরে ପରିସ୍ଥିତି খুব ଭଲ। ସିଡି ଯାର କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଲା ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଶୁଣିଛ। 9, 10 ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଶୁଣିଛ। 11, 12 ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଲା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଶୁଣିଛ। ଖାଲି ରାଜିମାନେ ମତା ଖରାପ କରନା ଖାଇବୋଧେ ପେଟ ଭେড় ଦେଇଦେବା ନା ନା ମତେ କାକୁଟା ଶୁଣ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇନି ଜାଣ ତ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମତେ କିଛି ଆପାଦ ଦିଅ ମୋର ଟଙ୍କାଟା ମୋର କଥା ଶୁଣ ମୋର ଚାକିରି ହେଲାନି ମୁଁ ଟଙ୍କା ତୁମେ ନେଲ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା কোন দালাল এতে টঙ্কা নেই নাই। কোন দালাল হাড়ুକୁ পচରିବ কি কষ্টର ଟଙ୍କାଟା ଦିଆ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଲୁଚୁଛ ମତେ ଲୋକ ଆସି ବାଡୁଛି ଘର। ମୁଁ ଲୁଚୁଛି ହାରୁ କାଇଁ ମୁଁ ତ କେତେ ଦିନ ଯାଇଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକର ମୁଁ ଜାଣେ ତାର ବୋଉ କହେ ଜୋସନା କହେ ମୁଁ ଜାଣେନି ଜୋସନା ବୌଦି। ମୋତେ ତୀର୍ଥ ଶୁଣ ମଥାଟା ঠান্ডা କର। ମୁଁ ଲୁଚୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କି ଚୁরি করছি না ডাকাতি করছি? চুরি ডাকাতি কথা না ମୋ কথাটা ଶୁଣ ମୋର যে ପରିସ୍ଥିତିଟା କିସ ବେଳେ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମେଟୁଛି ମତେ ଆର ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଛି ଆତେ ପଢିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଛି ମୁଁ ଶୁଣ 200 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି
এই ধরনের কথা কইনি যে কালীপদ পেট্রো ভাড়াই দেবো। মোর কথা তো এটা তুমি ভুল শুনছো। কালীপদ পেট্রোলে মোর রাগটা আছে হারুকু, ওটা টঙ্কা দব করে পড়েছি কেন? না না, টঙ্কা তো তুমি পাইছো, বহু লোক টঙ্কা পাইনি, তুমি 2 লাখ পাইছো। আরে বাবা 7 লক্ষ টঙ্কা বাপুও নাই, তার ইন্টারেস্ট বইতে মোর জমি 2 বিঘা, আর সেইটাকে বিকি দেনে মু কি বচিনি, মু খাইনি নি। तुमको बिकते हबो ना, मु जेटा कहूची तुमे करो। हमर যদি ঠাকুর দয়ারু হেইয়ালা, পরম পিতার আশীর্বাদ হেইয়ালা নিশ্চিন্ত, নহলে আমার তো অছি রে বাবা। মু লুচিবি কেনে, মু কাজ করুছি। তুমি জানো মতে সিবিআই ହେଇଛି, মতে ইডি ହେଇଛି। ইডি সিবিআই তুমকু হব কেন? তোমার কি কোনো হাতর প্রমাণ আছে না আমার কোন লোক যাই তোমার নাম কইছে? সে চেষ্টা আমার করি নাই। কাকু টিকে শুনুথুব মাথা দেখি। মোর রাগটা কেন জানো? মু গোটে ঘর গোটে বেকার ছুয়া সাইকেল মারি 10 জায়গায় পড়ি, মু ইন্টারেস্ট দৌছি মহাজন কু, ননা মারিকি পকেই দেবা মোর জানকাপুর জায়গা জমি সব দখল করলব জানো। তুমি একলা নয়, 200 জন ছুয়া আছি, সরিষার কথা আমাকে শুনতে হচ্ছে, বুঝছো না? অতএব সেটি মাথা খারাপ করে কিছু লাভ নাই। তুমি যে কথা কইছি সজল সাথে দেখা করেছি, হ্যাঁ সজলকে পঠাই দেবো ভোকাল নামাটা। আর সজল কানো কথা আইছি তোমার নি এইমাত্র কথা হলা। সজল কাই মু পচরিমি কি সজল কি কথা আইছি মু জানেনি। হ্যাঁ এই যে সজল সাথে এইমাত্র কথা হলা, তার সেই 82959308 হ্যাঁ 2695 র মোটামুটি তোমার ভূমিটা বিষয় করিব, তার বি র্যাঙ্ক ইল্লা। আচ্ছা পরিষ্কার হব, মু আজ কথা দেনি।